नों बर' 6,645 कोटी रहत टका रंजित थांगै बायदि राज्योआव मालाय मालायका बिधान सभा सोंनायनि बागै प्रश्न खायका मन्त्री तो प्रश्न खायमिया एज ए मिनिस्टार आं एखाय जों दिनो दायगायाव बाजार खालामनाय दंनानै पाइलायनो फाइलायनो फानलायनो अंला खामोन अमरि बाथाखौ खायसोक साथे फाइटे आं 1980 सालनि सिगां अ दायगायाव फायजा तिनिबाय प्राय 50 बोसोर सिगां दाबो जों सायमाना नांगौ जों बाहायके मोथांजांनाय जोंनो सेखांनायनि बागै दिनै खबर रायजाजाक जातीय दल ना सीपीएम ना कांग्रेस ना बीजेपी बरक अ जातीय दल ओंखाय जोंनो सकमनानि बागै बरक सबसमयनो सक्रिय गोसां निनि मानथायनो नों सानिता मानथं आगि दसर देब लाम जोंनो मोथांनाय बिनि बुकु बाय सस्त तफसिल मारिनायनि सिरि खबरे गया निपेन चक्रवर्ती तंगने बागै যারা कांग्रेस खायनाय रक थैरिनाय जिला परिषद रिया तिप्रासाबो दंलाप्रो थै सिरिनाय जिला परिषद रिमांला असुबताय सिरि खक्त किन्तु तिप्रासा कोन कक सारि তিনি মানিক সাহা সহ তামসা নমনে অধিকার নরনজে দরজে পরিনানি নর কামে হামজা जों सौ रोमान स्क्रिप्ट बाय इंराजी अक्षर बाय তিনি যত ত্রিপুরা রাজ্যের ওয়ানজলি টকসা যত পরিনাই পজাকা বিশেষ ছাত্রবা ইংলিশ মিডিয়ামও তিনি ইংলিশ মিডিয়ামও পরিতামান চাকরি কাহা মানো টিসিএস মানো অফিসার মানো পরীক্ষা বই ইংরাজি বাই মানহারো অসহি নংলি মায়া নংনি অক্ষর নংসি ঠিকারি আরে চিন্তা বাই পরিনাই পরিয়া और तीनटा कमिशन का उइलागा समाजन त्रिपुरानि कमिशन आबनि परे खाय दिनै कुमार कुंद चौधुरीनि कमिशन आबनि परे खाय तामने बन दिनै को ओइ पवित्र सरकारनि कमिशन सीपीएम नामलानो একই বক্তব্য त्रिपुरासार इंराजी अक्षर बायनो सिनामु सुजा बायो केबो तो विरोधी खालिया शेष बनो सीपीएम साका मानिक सरकार साका इंराजी सिनेबे सिजितम बांग्ला सिनेबे सिजितम बतो बसेतो सिजितम नि मा किनु ताबो अब এই মানিক সাহা বখায় একটা কসো হি আংরিমেয়া नों सानाय साबो हाइपना आनि त्रिपुरासा जागा विकास देबरमा हायरो रामपद जमातिया हायरो अमहायके ताइबो बनि एमएलए रकम একটা কক ছায়া হি नोंहा पिता सादि जानि जाहां दङ सिदम दङ जों माइसिनो मालारियो अरो जों देरा राजनीति खायनाय मंगलबार बिश्वकेतु मिलिता मानथं रविन्द्र बाय बिनु मिलिता मानथं हुस्कानि बाय हुस्कानि नांलाय नांलायखे केस खालायलायनाय नांलायखे वालायनाय माने जतटुकु सुनो भागि दंमानो যতটুকু শুনো সেকাকি তরিমানো বরকতাই শুনো তুমতকো পরিবাগৈ এডিসিও রাং রহরিয়া ইয়াকে সাইতো রাং রহকা বুসুর হকা নিসা 6,645 কোটি চিনি বাজেট সে 800 জায়গা সংসার তাগো বুরির দম তাগো আমর পুনাইngok দামনা বন ইনি সাকমা রিয়াং আবুনি পরে থামকা উচুই যে চিনি বড় जोंहाय कुंथाय बारा रंग तिसारनो बागै बखाबु बड़ी बागै न तिनि बन किनि जा नों बाय आं बाय खानसाकै तन्याखाय 2000 पुरिवा जखन 2019 तिसिमि अर तामनि बागै थाम सीएबी खायनानै माने अर्थात फातानि बर निनर हाब मानाय जा बुबागा साइथुं तिरिखौगै नों बाय आं बाय जत लगिरिवै सीएबी जखन सीएफएंगो आइन जखन नंगो एडिशन बात मारि खा अब खरौसु साइमा तांगे बिजिबिनि खौ साइमा बिजिबि नेता सालाय सालायगा इया खातिनो जागा बुरुं निनर बु अरनि बरक रांबाय रहनानै हाय फ्लाट फाइ नक कांगो नों किजु खाइबा लागो बुबाग्रा कासुइ बुबाग्रा बाय जखन 2023
ইলেকশনত जों বড় নুকা যতনি সাই আঞ্চলিক দল কঠোর ত্রিপুরা সরে এক লগে 13 জন যখন এমএলএ সামকাইন কেন্দ্র সরকার জায়গা অমুক্ত বিপদ আমনি পরে আন্দোলন খাইকা বোবাগা সাকা লেংরে নাইদেরিয়া ত্রিপুরা সরে অধিকারী নাইদেরিয়া 2024 দিন 2 তারিখ মার্চ তিনি প্রায় 2 বছর বোবাগরা দিল্লিও রিনি ক্লাঙ্গাই তিনি একর খাইকা চুক্তি ও চুক্তি যদি সম্মান খায় जों 1982 साल इंदिरा गांधी में चुक्ति में তিনি অরবচন ত্রিপুরা শাসককে দমন 1988 साल 12 तारीख আগস্ট বিজয় রাঙ্কল যদি ন কেন্দ্র বাই চুক্তি নিয়া খাই তিনি 3টা সিট বাড়ি রাখুন जों তিনি তাই 3 জন এমএলএ বাড়ি খান 3 জন এমএলএ বাড়ি কম ফানিয়া এমএলএ র আলাদা এমডিসি র আলাদা এমপি র আলাদা नों बड़ 6645 कोटी हर टका रंजित थांगै बायदि राज्यपाल मालायका विधानसभा सोंनायनि बागै प्रश्न खायका मन्त्री तो प्रश्न खायमिया एज ए मिनिस्टार आं इएम आं खायमिया किन्तु যখন তিনি টাইগার रंजित যখন দরকার মানে প্রশ্নनि बागै खायफोरखाय हि আবশ্যক রিবাইয়া তাঙ্গে রিমা সিক্রিয়া তিনি যদি নরব जों और एलाकानि उन्नतिनि बागै हस्टेलनि बागै नि नवोदयनि बागै निनरक एकलयपनि बागै अर ताबो बिराट कायसा दुगाने नाय आबो बिनि दया होया इनि मन्त्री তিনি যদি ন চাইতো দেখায় তিনি অল আমার রিয়া রিমাইনা তিনি বড় বাগানে जों সাও যারা বিজেপি খাইনা রাং কয়না মসুগো जों जेबाबे कष्ट खायो जेबाबे के लामा जेबाबे राबार कायरिवो जेबाबे के जों तुइबान थे दङो जेबाबे के जागाय जागाय चिनि स्कुल हस्टेल खोलगै दङो नरखातां सुपसाप दं नरखातां नंनि बुसखाङोनो तिप्रासना हामियानि साइ दङो नोंखा बाहायके चुपचाप के खाय दंमान बुजा गावनो बुजा गुरि साइ दं बरनि जानिबो आ बिपिन आजि सिपिएमनि गुन्डा दंनाय ताखाय बीजेपी नि जत तोरसे नेता कतर हुमबताव बनि बागैनो जों साव दुख नांगौ तिप्रासनि बागै बबा ग्राखाय साव आं नरंनि बागैसे आंनि बागैया आं राजानि बुसा राजा राजबंश 184 जनानि राजानि बंश आबुनि थै सात राजानि दन बता बसा 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 बाया नि नरक फायाबो कक्रै तामनि बागै नि अधिकारनि बागै नि जागानि अधिकारनि बागै नों जे डाइरेक्ट रांनि बागै नों जे नि कक नि मानि कक परिनानि बागै नि जे तार जे सामाने कानून चुमुनि बागै तिनि ब गुसु जरति कष्टखाय दिल्ली लंडन থেকে শুরু খাই সারা ওয়ার্ল্ড ঘুরি তো বহাই বুবাগ্রা বহাই নেতা তো দং ব মন্ত্রী সাহেবনে কেন্দ্রনি বিজেপি সাজাক नों जे কোনো জায়গা ফাই বাসা ফাইনি ইয়া বাসা এফারনে কেন্দ্রনি মন্ত্রী খাই নাই বস আং মন্ত্রীনি বাকি ফাইমায়া आं फाइमा कानि तिप्रासार जरा हापुं हाथाय तिमा त्रिसा दंनाय मासाया मानिया मेलेरिया मानजाब दंनाय लेखापरा मा खायानि बागै जरा थुइ दंनाय रक बरना आं तिसानानि बागै तिसाना बागै आंगासो अबाबिया कायजाया बरजाया मासाया मानिया उसखांसि जे नखर खामानि नरनुक दंखना त्रिपुरा राज्यनि निरि जत 19 दफा तिप्रासारनो थांसा खायनानि